Okay, so 5.2 is talking about scalar product ataupun kita tengok dot product. So apa kegunaan dalam topik 5.2 ini? Dot product and scalar product. When we talking about scalar means magnitude only, tak ada vector, tak ada direction. When you have A dot with B, kegunaannya sebenarnya adalah untuk angle. A dot B boleh dapat magnitude A, magnitude B, dan cos theta. So kita akan guna dot product untuk cari angle tersebut. So this vector A, vector B. When you're doing the dot product, you're talking about the angle. Bila kamu kira A dot B, you ada nilai, bermaksud you ada angle between that two vector. Okay, kalau you dapat kosong, when you have A dot B, you dapat kosong. Macam mana you boleh dapat kosong? Bermaksud you punya A adalah perpendicular to B. A and B is talking about your angle. So you bear in mind when you have A dot B is talking about angle. Remember this bentuk macam ni. Kita guna cari saja. So vector A, vector B, when you cannot open to the 90 degree, right? It's not like this. When you cannot open to the 90 degree, 0. Because of what? Cos 90 degree is 0. So when your magnitude A, magnitude B times 0, so you know that A dot B you get 0. That will be perpendicular. You can visualize this thing in your fingers. So that will be your properties in your dot product or scalar product. So I give you an example. Let's say vector A is 3i plus 2j plus k. Okay, so vector B, so vector A you have one direction already. Vector B you're going up another direction. So let's say I give you vector B is 2i plus j plus 2k. So what is your dot product? Macam nak kira dot. So bila kita kira dot product, you have to write your multiplication clearly. When you come to the operation in multiplication, kalau nak darab ada dua jenis, itulah 5.2 dot product dengan 5.3 cos product. So bila kita nak darab, you kena tulis dengan jelas. So vector A dot dengan vector B. So masuklah vector A darab dengan vector B. So macam mana kita nak darab? So simple saja, kita buat X darab X, Y darab Y, Z darab Z. So maksudnya dot product, right? So scalar product means it's talking about magnitude only. I, J, K is your vector. I, J, K adalah vektor. So kita tak pandang vektor tersebut. Kita tengok nilai sahaja. Kalau I, 3 darab 2 tambah 2 darab 1. Then untuk K, 1 darab 2. So kita tengok nilai saja. So that's why this topic we call it scalar product, dot product. So hasil darab ini kita dapat apa? So we get 10. So bila kita nampak ada jawapan, bermaksud vektor A dengan vektor B di antara mereka ada angle. Sebab jawapan 10 ini adalah bahagian magnitude A darab magnitude B darab dengan cos theta. So kalau saya nak cari angle-nya, so kita boleh masukkan magnitude A, magnitude B, cos theta adalah 10. Masukkan dalam formula ni. Maka kita carilah magnitude A, carilah magnitude B, substitute balik, carilah balik theta. So magnitude A square root X, Y, Z square. So magnitude B square root of 2 square, 1 square, 2 square. Okay, this is square root 14, this is square root 9, so 3. So kalau saya masukkan sini, square root 14 times 3 times cos theta akan dapat 10. So cos theta akan dapat 10 per 3 square root 4. Then when you shift out the theta, then you can get your angle here. So 27.02. So bermaksud kita tahu A dot B, angle dia buka dalam anggaran 27 darjah Celsius. So in this topic, dia punya maklumat boleh reverse macam tadi. Daripada point boleh jadi position vector. Daripada position vector kita boleh tukar jadi point. So daripada sini, kalau kita darab A darab B dapat kosong. Kita tahu dia perpendicular. So bila kita kata dia perpendicular, dia akan dapat kosong. Sebenarnya pendarapan ni, kita dah memudahkan dia punya pendarapan. Kita nak darab, so kita darab je X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z saja. Kenapa darab macam tu? So sebenarnya kalau konsep asal, kita kembang satu persatu. Macam 3I, 2J, K, darab. Kalau ada bracket, kita kembang satu-satu kan. So dia akan kembang macam ni. So dia akan jadi 6I dot I. Then tambah 3I dot J tambah 6I dot K. So kembangan pertama lah kan.
continue, saya kembang untuk yang kedua. 2 darab 2, so jadi 4J dot I tambah, okey, kembang lagi ke belakang, 2J dot J, dan kembang ke belakang, 2 darab 2, 4J dot K. Dan kita buat kembangan yang ketiga pula. Of course, nilai darab dengan nilai, vektor darab dengan vektor. So, vektor K darab vektor I. Dan kita kembang lagi. So, kita dapat 1K dot dengan J. Kemudian kita kembang lagi. So, sini 2K dot K. So, macam mana saya boleh seringkas macam ni? Sebab dia ada konsep di sini. Okay, I dengan I parallel. Right? I dengan I. Vektor I parallel sama. Parallel lah kan vektor. Kalau vektor dua vektor berbeza, saya buka macam ni. Vektor A, vektor B. So, dapatlah angle di antara vektor AB. So, kalau sekarang saya nak buat vektor I dengan I. So, I, x-axis. I, x-axis sama kan? Dia takkan macam ni kan? So, x-axis yang sama. Dia parallel. So, kalau dia parallel, cos kosong berapa? Cos 90 degree dapat 0, right? So, kalau dia parallel, cos 0, what do you get? You get 1. So, I dot I, you get 1. So, that's why you get a 6 here. And then, I dot J. I and J, 90 degree, right? So, this vector, bila kita darab, kita dapat kosong. I dengan K, I dengan K. Vector K keluar. Framing left hand, right hand. So, you punya X dengan K, 90 degree. So, ini dapat kosong. So, J dengan I, Y-axis dengan X-axis dapat kosong. J dengan J, parallel. So, parallel, dapatlah 1. So, sini dapatlah 1. So, adalah 2. And then, continue. J dengan K, perpendicular, kosong. So, K dengan I, perpendicular, kosong. K dengan J, perpendicular. K dengan K, 1. Tambahlah 2. So, you can see. So, kita boleh ignore. Bila kita buat dot product, kita boleh ignore dia punya vektor. 3 vektor ni, I untuk x-axis, J untuk y-axis, then K untuk z-axis. 3 vektor ni, dia sentiasa perpendicular to each other. So, macam mana you nak I darab J ke J darab I ke 90 degree, you get 0. Then, bila you J darab dengan K, K darab dengan J pun 90 degree. When you see the angle is 90 degree, means the dot product will give you 0. So, that's why you can see this part 0, 0. So, 0 times 3, 0. 0 times 6, 0. Everything times here is 0. Unless we see a parallel. So, when we parallel, why I put 1? Because magnitude of I, you do I dot I, right? I dot I, supposedly is 0 parallel, right? I dot I. So, 0 is 1. What is your magnitude of I? Magnitude of I is 1 unit. So, bila 1 unit, so I square dapatlah I. Dapatlah 1 unit. J darab dengan J pun 1 unit saja. K darab K tu 1 unit saja. So, I is a 1 unit axis. That's why when you see 1 unit, so 1 I. When you move up, 2 unit, 2J. Okay. So, some properties you must know also. So, the first one you must know, a vector dot with vector, it will be magnitude A square. So, just now I do I dot I. So, it will be magnitude I time with magnitude I. So, vektor yang sama, angle dia kosong. Vektor yang sama, takkan you nak buka macam ni. Vektor yang sama bermaksud direction yang sama. Angle mereka kosong. So, bila cos kosong, mestilah dapat 1. So, dia akan jadi magnitude I square. So, magnitude I square, panjang 1I ni 1. Tetapi, kalau kita nak apply ke vektor lain, bukan lagi IJK, sebab IJK tu special. IJK tu hanya panjang dia sentiasa 1-1. Kalau kita nak apply ni kepada vektor lain, contohnya vektor A dot balik vektor A. Ni vektor A, kepanjangan dia square root 14, lain. Vektor B, kepanjangan dia 3, so dia lain. So when you have vector dot with same vector, it will going to your magnitude vector square. So example we can see just now, we use vector I. So that will be your properties in doing dot product. So of course we also have a commutative law. Bila kita buat dot, kita boleh buat A dot B sama dengan
B dot A. So kita boleh tukar position dia. Okay, commutative bermaksud A dot dengan B. So kita kena faham bila A dot dengan B, maksud tersirat dia ialah dia cakap pasal angle between them. So commutative law maksudnya dalam dot product dia boleh terbalik sebab A dengan B, B dengan A adalah benda yang sama sebab angle di antara mereka tak kisah kita start dengan angle ini ke sini ataupun sini ke sini sama benda. So commutative law means I can change. Saya boleh tukar position dia. Bila saya buat dot product A dot B, saya boleh tukar B dot A. Okay. Distributive law adalah kembang kurungan. So dia mesti ikut order dia. Iaitu A darab dengan B tambah, sebab sini tambah kan, A darab dengan C. So dia tak boleh kejap sini ini darab ke belakang, lepas tu sini belakang darab ke depan, tak boleh. Okay, sebab vektor. Bila kata vektor, dia bukan hanya magnitude saja, kita kena concern dia punya direction. Kita punya arah nak kembang tu, kita pun kena alert dia punya direction. So we follow through the direction A dot B, lepas tu A dot C. Kita kembang ke belakangnya. Associative bila dia ada darab. 3 benda darab sekali. Di mana lambda ini adalah nombor. Maksudnya 3A darab B. Kita boleh lambda, kita nombor, kita asingkan, kita buat A dot B dulu. Ataupun kita nombor tu kita nak darab dengan B terus pun boleh. So dia boleh jadi macam ni. Properties ni dia menjelaskan konsep macam mana kita nak darab. Contoh 3A, B. So macam tadi saya buatlah. Contohnya 3I darab 2I kan. So saya nombor dengan nombor saya boleh asingkan jadi 6. Dan vektor darab vektor. So ini dah kiranya sebenarnya associative law lah. So jadi I dengan C kat sini. Ataupun di nombor tu saya boleh darab kita vektor B. Kita ke 5, apa-apa vektor kalau darab dengan kosong, dapatlah kosong. So itulah properties kita.